Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Khalifah Finita dari kelas Ekonomi Syariah NIM 401210-242 akan menyelesaikan tugas matrikulasi Al-Quran ujian akhir semester. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Anzalniyatun wazani fajlidu kulla wahidin manhuma mi'atan jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad hadabahuma ta'ifatum manal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikah wa hurama dzalika 'alal mu'minin. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samaniya jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abad wa ulaika humul fasiqun. Saya akan menjelaskan ayat 1 dari surah An-Nur. Suratun yaitu matobi'i, sebab huruf wawu di dhammah. Yang kedua, huruf ro dibaca tafkhim atau tebal, sebab berharokat fathah. Yang ketiga, ikhfa hakiki, sebab nun sukun bertemu huruf zai, mat asli atau matobi'i, sebab ada fathah berdiri dan huruf alif di fathah. Yang kelima, panjang matobi'i adalah 1 alif atau 2 harokat. Bacaan wa faradnaha wa anzalna. Yang pertama, mat asli, sebab ada fathah yang berdiri. Yang kedua, mat asli, sebab ada alif di fathah. Yang ketiga, ikhfa hakiki, sebab nun sukun bertemu huruf zai. Yang keempat, matobi'i atau mat asli, sebab alif difathahkan. Bacaan fiha ayatim bayyinah. Yang pertama, matobi'i, sebab huruf yang dikasroh. Yang kedua, mad jaiz munfasil, sebab mantobi'i bertemu huruf alif pada kata yang lain. Yang ketiga, panjang mad jaiz munfasil antara 2-5 harokat. Yang keempat, mad badal, sebab alif berharokat fathah berdiri. Yang kelima, panjang mad badal adalah 1 alif. Yang keenam, mad asli, sebab ada fathah yang berdiri. Yang ketujuh, iklab, sebab tanwin bertemu huruf ba. Bacaan la'allakum tadhakkarun. Yang pertama, idgham bila gunah, sebab tanwin bertemu huruf lam. Yang kedua, idhar safawi, sebab mim sukun bertemu huruf ta. Yang ketiga, mad arid li sukun, sebab mad tobi'i bertemu huruf hidup, kemudian bacaannya waqaf. Yang keempat, panjang mad arid li sukun antara 2-6 harokat. Surat An-Nur ayat kedua. Az-zaniyatu waz-zani. Yang pertama, alif lam samsiyah, sebab alif lam bertemu huruf zai. Yang kedua, matobi'i, sebab alif difathahkan. Yang ketiga, alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf zai. Yang keempat, matobi'i, sebab alif difathahkan. Yang kelima,
mat tabi'i sebab yang dikasroh. Bacaan fajlidu. Yang pertama qalqalah sugro sebab huruf jim sukun asli. Yang kedua mat tabi'i sebab huruf wawu didhammah. Bacaan kulla wahidin manhuma mi'ata jaldah. Yang pertama mat tabi'i sebab huruf alif difathahkan. Yang kedua idgham bi gunnah sebab tanwin bertemu huruf mim. Yang ketiga idhar halqi sebab nun sukun bertemu huruf ha. Yang keempat mat asri sebab alif difathah. Bacaan wala ta'khudhukum bihima. Yang pertama mat tabi'i sebab alif difathahkan. Yang kedua ikhfa syafawi sebab mim sukun bertemu huruf ba. Bacaan ra'fatu firdinillah. Yang pertama ikhfa hakiki sebab tanwin bertemu huruf fa. Yang kedua mat tabi'i sebab huruf ya dikasrohkan. Yang ketiga tarke sebab lafal Allah didahului oleh fathah. Bacaan in kuntum tu'minuna. Yang pertama ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf kaf dan ta. Yang kedua idhar safawi sebab mim sukun bertemu huruf ta. Yang ketiga mat tabi'i sebab huruf wawu didhammah. Bacaan billahi wal yaumil akhir. Yang pertama tarke atau tipis sebab lafal Allah didahulukan oleh kasrah. Yang kedua alif lam komariah sebab alif lam bertemu huruf ya. Yang ketiga huruf lin sebab yang disukun oleh fathah. Yang keempat alif lam komariah sebab alif lam bertemu huruf alif. Mad badal sebab huruf alif diharokat fathah berdiri. Yang keenam panjang mad badal adalah satu alif atau dua harokat. Bacaan wal yashhad adzabahuma. Yang pertama qalqalah sugro sebab huruf dal sukun asli. Yang kedua mat tabi'i sebab huruf alif difathahkan. Bacaan ta'ifatum manal mu'minin. Yang pertama mat wajib mutasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Yang kedua panjang mat wajib mutasil adalah 5 harokat. Yang ketiga idgham bi gunnah sebab tanwin bertemu huruf mim. Yang keempat alif lam komariah sebab alif lam bertemu huruf mim. Yang kelima mat arid li sukun sebab mat tabi'i bertemu huruf hidup. Kemudian bacaannya waqaf. Surat An-Nur ayat ketiga. Az-zanila yang siku. Yang pertama alif lam syamsiah sebab alif lam bertemu huruf zai. Yang kedua mat tabi'i sebab huruf yang dikasroh. Yang ketiga mat tabi'i sebab huruf alif difathahkan. Yang keempat ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf kaf. Bacaan illa zaniyatan au musyrika. Yang pertama mat tabi'i sebab alif difathahkan. Yang kedua idhar halqi sebab tanwin bertemu huruf alif. Bacaan surat An-Nur ayat keempat. Walladzina yarmunal muhsanah. Yang pertama mat tabi'i sebab huruf ya dikasroh dan wawu didhammah. Yang kedua alif lam komariah sebab alif lam bertemu huruf mim. Bacaan summalam ya'tu. Yang pertama gunnah sebab huruf mim ditasydid. Yang kedua idhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf ya. Yang ketiga mat tabi'i sebab huruf wawu didhammah. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.